Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope today you all are fine, yeah. So, this is our sixth meeting, yeah, and we are still using this book, Our Discovery Island, yeah, in Unit 2, still about Wildlife Park. Okay, today we are going to learn about how to talk about animals using comparative and superlative adjectives, and to ask and answer questions about animals using comparative and superlative adjective. First of all, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alright class. Okay, here I have some pictures ya. Dan ada beberapa kata yang disebut dengan superlative adjectives ya. Superlative adjective itu seperti apa? Misalnya ini ada fastest, berarti itu adalah tercepat. Kemudian shortest itu terpendek, smallest itu berarti terkecil, slowest itu terlambat atau paling lambat, tallest itu tertinggi atau yang paling tinggi, biggest itu yang paling besar, kemudian lightest itu yang paling ringan, kemudian heaviest itu yang terberat atau yang paling berat, kemudian longest itu berarti yang terpanjang atau yang paling panjang. Alright, now we will match ya the picture and the word ya. Misalnya for example ya, there is a giraffe here ya, ada lembar seekor jerapah. Nah, kira-kira superlative adjective untuk jerapah itu apa ya? Tallest ya. Berarti kita pasangkan jerapah dengan kata tallest ya, yang berarti tertinggi atau paling tinggi ya di antara hewan lain. Oke, kita match ya. Okay, now let's try about this picture. There is a snake here. So, kira-kira snake ini ya pasangannya dengan superlative adjective yang mana? Dengan longest ya. Oke, atau yang terpanjang. Now there's a caterpillar atau ada ulat di sini. Kira-kira ulat ini pasangannya dengan superlative adjective yang mana ya? Oke, shortest ya, atau yang paling pendek ya. Now there is a butterfly here. Kira-kira superlative adjective mana yang cocok untuk butterfly? Lightest ya, yang artinya dia paling ringan atau yang terringan di antara hewan-hewan lain. Alright, now whales dengan biggest ya. Whale dengan biggest yang artinya whale itu berarti yang terbesar di antara hewan-hewan lain ya. Now elephants dengan heaviest ya, yang artinya elephants berarti hewan yang terberat ya, atau yang paling berat di antara hewan yang lain. Oke, now ants. Kira-kira ants itu slowest, fastest, atau smallest? Smallest ya. Alright, now there is a turtle here.
Kira-kira turtle itu slowest atau fastest? Slowest, of course, ya. So the last one, there is a leopard. So pasangan superlative adjektifnya adalah fastest, ya. Okay, now look, ya. Are otters bigger than seals? Ya, minggu lalu kita sudah belajar beberapa jenis hewan ya, seperti otters, and then seal, ya, rhino, and then cheetah, ya. You can also open your student book, page 24, ya, to look at the animals, ya, that we have learned before. Kalian boleh buka halaman 24 di student book kalian. Di situ ada beberapa hewan yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Okay, now take a look at this one. Are otters bigger than seals? Ya. Kira-kira otters itu atau berang-berang itu lebih besar daripada anjing laut? Ya. Jika jawabannya yes, kita jawabnya yes, they are. Ya, kenapa they? Karena kita sedang membicarakan otters. It means there is more than one otters, ya. So, are otters bigger than seals? Kalau jawabannya ya, so you have to answer yes, they are. If it is no, no, they aren't. Ya. Alright. Now, were the giraffes taller than the trees? Now, kenapa kita pakai were? Karena we talked about something that is already happened, ya. Jadi kita sedang berbicara sesuatu yang sudah terjadi atau past tense, ya. Tadi kalau presentnya atau di waktu sekarangnya itu pakai are, ya. Tapi kalau untuk bentuk past tense-nya atau sesuatu yang sudah lampau, kita pakainya were. Alright, now, were the giraffes taller than the trees? If the answer is yes, yes they were. Yeah, if it is no, no they weren't. Yeah. Okay, now, which is the heaviest? Which is the heaviest? Nah, pertanyaan seperti ini menunjukkan tentang superlatif atau sesuatu yang paling atau ya. Di sini kita bicara tentang heaviest, berarti yang paling berat. So which is the heaviest? Yang mana yang paling berat? Nah, you can answer, for example, the hippo is the heaviest. Yeah. Now, listen, then write, then ask and answer. Yeah, you can open your student book, page 27. Yeah, I will read an information. Yeah, and then from that information, you write the answer. Ya, kalian tuliskan jawabannya. Miss akan membacakan informasi tentang siapa yang paling berat, siapa yang paling cepat, siapa yang paling kencang suaranya, siapa yang paling panjang hewannya, ya. Oke, kalian urutkan, misalnya di heaviest ini siapa yang paling berat, ya, heavy ini, kemudian yang sedang, kemudian yang light, yang ringan, ya. Di sini ada antonimnya, ya, kebalikannya. Heavy berat, light itu berarti ringan, fast itu cepat, berarti dan slow itu berarti lambat, ya. Loud itu keras, ya. Kemudian quiet itu berarti pelan. Kemudian long itu panjang, berarti short itu pendek, ya.
Okay, ready ya? You open your student book page 27 ya. I will read an information and you have to write in orders ya. Jadi diurutkan yang mana yang kemudian yang sedang dan yang paling rendah ya. Alright ya, ready ya? Number 1. Which is the heaviest? A seal, a rhino, or a whale? A large seal can be 2,000 kilograms. A rhino is usually heavier than a seal, but a whale is the heaviest. Okay, now kita ke nomor 2 ya. Dengarkan informasinya. Okay. Number 2. Which is the fastest? An otter, a cheetah, or a panther? An otter is the slowest. A panther is faster than an otter, but slower than a cheetah. Cheetahs are the fastest. Baik, sekarang kita ke nomor 3 ya. Dengarkan informasinya baik-baik. Number 3. Which is the loudest? A snake, a whale, or a lemur? Most snakes are very quiet. Lemurs can be loud, but whales are louder than lemurs. So, snakes are the quietest and whales are the loudest. Okay, now number 4. Which is the longest? A whale, an ant, or a sea turtle? A whale is longer than a sea turtle. A whale can be 30 meters long. The longest sea turtles are only 2 meters long. Ants are really small, so they are the shortest, and whale are the longest. Alright, have you got the information? Ya, jika belum bisa mendapatkan informasinya, kalian bisa putar balik video ini. Okay, now take a look at the answer. Ya, so the heaviest is whale, kemudian tengah-tengahnya ada rhino, dan yang paling ringan itu ada seal ya. Kemudian nomor 2, itu yang tercepat itu cheetah ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada panther ya. Jadi kalau dibandingkan dengan otter, panther itu lebih cepat. Tetapi yang tercepat adalah cheetah ya. Otter berarti slow ya. Loud. Nah, siapa yang paling keras suaranya? Whale ya. Kemudian di tengah-tengah ada lemur. And then yang terendah suaranya itu berarti snake ya. And then long, yang terpanjang itu masih tetap whale ya. And then di tengah-tengah ada sea turtle. And then yang paling kecil ada ants atau semut ya. Alright, then now listen, then write, then ask and answer kan. Jadi misalnya which is the heaviest ya, yang mana yang terberat? Kita lihat informasinya di sini. Ada whale. So jawabnya seperti apa? Jawabannya, the whale is the heaviest. Okay, now, which is the fastest? Kita lihat di sini, cheetah ya. So the answer is, the cheetah is the fastest. Ya. Now, which is the loudest? Whale jawabannya ya. So, the whale is the loudest. Now, which is the longest? Masih tetap whale ya. Jadi jawabannya adalah the whale is the longest. Oke, sekali lagi jika ingin bertanya menggunakan superlatif adjectives ya, seperti longest, fastest, heaviest, loudest, itu which is the longest,
Kemudian jawabnya the whale is the longest. Okay. Alright class, now still on your student book page 27, ya, and take a look at activity 11, ya, right. Dan jadi kita menuliskan sebuah kalimat, misalnya di sini ada giraffes, kemudian otters and tigers, ya. Di sini ada kata sifatnya, ada adjektifnya, tall. Berarti contohnya misalnya giraffes are the tallest, ya. Tigers are taller than otters, ya. Jadi kalian harus lihat dulu seberapa tinggi tigers dan otters, ya. Of course, ya, tigers dengan otters, ya, itu lebih tinggi ya. Tigers itu lebih tinggi daripada otters. Tapi giraffe lah yang paling tinggi atau yang tertinggi. Okay, now let's try about number 2, ya. There are koalas, lemurs, and turtles, ya. Kemudian adjektifnya ada slow. So, kira-kira yang paling slow atau yang paling lambat atau the slowest one, kira-kira apa? Koalas, lemurs, or turtles? Turtles, ya. So, kalimatnya akan jadi seperti ini. Turtles are the slowest. Koalas are slower than lemurs. Ya. Berarti turtles atau kura-kura itu adalah yang terlambat, ya. Kemudian koala lebih lambat daripada lemurs, ya. Alright, now number 3. There are elephants, turtles, and hippos, ya. Adjektifnya heavy, kira-kira yang terberat di antara 3 hewan ini, kira-kira apa ya? Elephants, ya. So, kalimatnya akan seperti ini. Elephants are the heaviest. Hippos are heavier than turtles, ya. Elephants are the heaviest, ya. Berarti gajah itu yang terberat, ya. Kemudian hippos are heavier, berarti ya lebih berat daripada turtles, ya. Okay, the last one, number 4. There are panthers, giraffes, and cheetahs. So dan adjektifnya itu fast. Kira-kira yang tercepat di antara 3 hewan ini apa ya? Cheetahs, ya. So, cheetahs are the fastest. Panthers are faster than giraffe. Okay. We have done activity 11, ya. Sekali lagi, contoh-contoh seperti ini, misalnya turtles are the slowest, elephants are the heaviest, kemudian cheetahs are the fastest, itu adalah contoh dari superlative adjective, ya, yang artinya super, ya, paling, ya, paling tinggi, paling lambat, paling berat, dan paling cepat, ya. Sedangkan yang ini, kalimat yang ini, tigers are taller than otters, koalas are slower than lemurs, hippos are heavier than turtles, and then panthers are faster than giraffe. Itu adalah contoh dari kalimat comparative adjective, ya. Compare artinya membandingkan, ya. Koala are slower berarti membandingkan koala dengan lemurs, ya. Okay, now so what have we learned today? Yeah, today we have learned about comparative adjectives, ya, and superlative adjectives, ya. Comparative adjective itu seperti apa? Contohnya longer, shorter, lower, ya. Heavier, ya, kalimatnya seperti misalnya turtles are
slower, misalnya than koala for example ya. Dan superlative adjective itu seperti longest, heaviest, loudest, lightest. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya giraffes are the tallest, ya. Cirinya seperti apa? Superlatif itu cirinya ada the, ya. The, kemudian ada adjektifnya, ya. The tallest, ya. Okay, then that's all for today, everyone. Here are the workbook. Yeah, you have to do the workbook page 20, activity 7, 8, and 9. And then page 21, activity 10 and 11. Alright, everyone, that's all for today. Thank you so much. Happy learning, happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.